And drawing ka. Drawing. Tagayin. Sing. Wow, ganda. Ang cute. Look. Ang galing. Sulat mo ganito. No me gusta que protejas el desarme. Es un panecillo. ¿Cómo se supone que se desconoce? Míralo. Servicio a la habitación. Las 50 cangreburgers que ordeno. ¿Podrías hacer algo más por mí? ¿Por qué no se lo pides al Papa? Okay na to kasi pagdalagdag ka dito. Sama kita. Uuwi kita. Oo. Sige. Ito. Kagaling. Wow! Oh, sunod yan. Yan. Gawa ka ng buhok. Sama kamay. Gayeng! Oh, drawing. Una naman. Unang gab. Huwag ka natin. Malamig. Dito ka na sa taas at point na kita ba? Yes! Sa taas na ako. Ay, sorry. Ay, doon ako. Tirado. Te. Ano mo yan, no? Anak ko. Hindi, gusto ko sa taas. Sabi ni Tita, sino nagawa daw yan? Ay, unit. Oo. Ay, na yung TV. Okay. Dad, dun ka. Sa loob. Dad, dun ka. Ha? Sa loob. Alis muna kasi mali naman